Single ka ngayon, Ben? Siya yung videographer. Meron akong papakilala sa'yo. Couple pic lang naman. Couple pic lang naman. Tapos, pipicture kayo. Ibang ano. Tapos, pipicturean ka. Okay lang? Okay lang eh. Ka? Okay. Wait lang, tatawagin ko para... Pangit naman siya pupunta. Oh. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Miora. Miora? Yes. Parang Mayora. Tangin, ganda. Wait lang. Sabi ko naman sa'yo, mabilis lang ako makahanap eh. Tara. Paldo to. Ganda to. Ayusin mo yung ano mo. Para ganda nung ano mo. Ayusin mo. Yan. Ay, hello sir. Armo. Hiramin ko lang yung anak mo, sir, ha? Couple pic lang. Picturean sa kabila. Sige, ha? Sure, ha? Wait, naka-vlog ka. Naka-vlog. Hello. Hello. Sir, dito muna ako, sir. Couple pic ko lang. Bye. Tara, be. Ayun, nagparitas yun ang gusto ko. Nagparitas po. Retouch. Ay, galingan mo. Hello. Ayan. Yan, gusto may kulay. Ba't parang... Sir, okay lang. Ano name mo? Lantos. Ano? Lantos. Tapos... sige. Miora, ha? Magkakilala ba kayo? Sakto. Hindi ko kilala ka niya. Ano lang, picture lang. Guys, couple pic lang to. Baka totohanan nyo, ha? Couple pic lang. Pwede na, couple pic lang, Yung mix ha? Okay lang magtabi kayo, tabi. Yan. Bagay ba sila, guys? Bagay ba sila? Bagay. Dito tayo. Yan. Ayusin nyo, yan. Relax lang, parang... bababa daw unti, Hindi, mamaya kasi mapapayan kasi magtitingin. Yan. Ito pa, isa pa. Tinginan kayong dalawa. Tingin lang. Saglit lang para matapos. Tingin lang. Ano ba kayo? Hindi naman kayo naghahawakan. Tinginan lang, ha? Para maganda sa picture. Parang couple pic. Hindi, kaya nga titingin nga. Ganun. Tapos ito. Yung kamay mo ganun. Tingin ka. Yan. Lapit konti. Kasi masyado malayo. Wait lang. Relax. Tingin. Tingin. Wag mo tigasan naman. Masyado matigas. Yun lang. Ayan. Tawa lang. Okay. One. Tingin, guys. Yan. Nice. Lapit. Ang layo. Yan. 1, 2, 3. Yan. Bagay pa isa. Last na. Okay lang, akbayan ka lang niya. Dito lang. Para complete. Akbayan mo lang dito lang. Okay, lapit. Sige na, akbayan mo. Yan, ganyan. Dito lang, ganyan. Yan. Okay, guys, smile. Thank you.